So magpanit siya guys. Gamiton to niyang pillar nga pinakagahi sa tanan. Nga bagay rag pamangga guys. Awanan sa kagahi. Awan sa gahi guys. Mas gahi pa yung putin. Uy? Hello. Look at the handsome man here. Writing on and other spices for you. Among guys. Where do I have to come back? Outside or here? Okay. So I leave you here? Yeah. Ikat na lang. Okay, ikat ka lang. Mama lang gawin na lang. May nag-inom ba siya? Ito, ako ko ba nilo? Ha? Banda na. What? Na? Mali, oil lang. Sige na, bumana ba? Oh. Suko di ay. Hmm? She's here, girl. Ay, sa una. Wow. Na? Ayun po, ang itin-itin. Ano na ito? Ito lang. Ibud-bud na ang mali-mali ka. Lapit na yun. Ito, umuta na ba? Pagawas, ganun ko sa... Ikaw, dumas sa bansi ko. Umut ka yun. Ito, ay bansi. Pakita mo. Let's go. Here's the chef cook. Yeah, look at that. She's doing some recipe in this one. Where's... Ayan. So guys, this is the food that we cook. He cooked ready only. So we're gonna taste it if it tastes good or not because it will pass through my... Ikaw sa video. We're eating na here. We have the cake, the coke, the rice, the plates, and utensils, and also the viand is coming. Oh, ablihan na. Tada. Tada. Gamay ko nga platito na mo? Ah. Ikaw tilaw? Sige. Thank you. Nay ko kayo?